अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यह रात वीडियो चलान रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सह मे इराद कि बह बना बोर्ड बना लेंथी बना बदकस्मती सान जुड़ सम टेक्निकल फॉल्ट हेकुस सह बोर्ड बन कह तो पेंडिंग तथ मज कैसा गो करो सह शुरू टॉपिक आज गोबर सह हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड ठीक तो पेंडिंग तथ मज पॉइंट तथ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोर कंप्लीट तथ मज ग्राफ कोर कंप्लीट तम मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट तुंदिस टेक्स्ट मज मे बी टेक्स्ट मज पॉइंट्स बह वो तुम वाइस चांस कि हेकन कम्पिटेटिव एग्जाम्स मज या 12th एग्जाम्स मज एज ऑब्जेक्टिव ठीक गोबर दैट इज हेड्रोजिनेशन ऑफ इथीन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर तुम वीडियो असल पे वुचमुत युथे बह लजास लेखने तो तिथे पे गो सह वीडियो एंड तो मे जोन मुनासिब कि कर बह ये अती पे कंप्लीट तो टॉपिक क्या पॉइंट दिस हेड्रोजिनेशन ऑफ इथीन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दिस इज द एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट दैट इज C2H4 plus H2 gives C2H6 rate is equal to K concentration of C2H4 that is here rate depends only upon the concentration of ethane so heterogenation of ethene follows first order kinetics ये पॉइंट थो तो याद कि ethene हेड्रोजिनेशन follow first order kinetics because गोडनुक important point we have another point कि अगर वो artificial and natural radioactive decay use गसान छ of unstable nuclei गोबर that also follows first order kinetics गो इस natural या artificial radioactive decay गसान छ of unstable nuclei स करन follow first order kinetics example we have radium अगर radium निमोन इस गसान decompose decay गसान into helium and radon so radium its atomic number is 88 and here it is 86 शेशीत गई अर्शीत गोबर छा ठीक या 226 एटॉमिक मास here 222 जतोवु तो 4 गई 97 छा ठीक अगर वुचो गोबर रेट is equal to K concentration of radium it only depends upon concentration of radium so this it follows first order kinetics छा ठीक गोबर तो अस क्या वुचो गोबर इस अजुक टॉपिक दैट इज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड तो यम जो पॉइंट बॉयज सेक्शन यम जो पॉइंट पर्मित कह इसलिए तुम वन कि तुम कॉपी मेंटेन कर अत खतर बेहतर कि तुम अपॉर्चुनिटी तुम वीडियो पॉज कर स्टॉप कर तुम आराम सान कॉपी मेंटेन कर तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखित फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉपी पे तथ कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन तो पको टॉपिकस कुन दैट इज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड ऐ टॉपिक हालांकि पोर्मुत गोबर मगर गर्ल्स सेक्शन पोर्मुत कह तो मेरी कोशिश कि दुशवे गो बराबर इंशाल्लाह आज गि टॉपिक इख्तिताम यह बराबर तो इंशाल्लाह सुख टॉपिक कंबाइनड बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स तो अत खतर वो गोबर टॉपिक अजुक टॉपिक दैट इज हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड क्या गो हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड क्या गो अत खतर वन बे गोबर अगर करो निमो रिएक्शन A gives products रिएक्शन A gives products गोबर अगर concentration of A initial concentration of A at time t is equal to 0 अगर time t is equal to 0 means time 0 तिस पे गो न A convert products मज की let us suppose this point use as concentration as A size initial concentration size maximum let us suppose गोबर सह 10 mole per liter क्या 10 mole per liter अगर इस टाइम गो let us suppose 5 सेकंड गई 5 सेकंड गई definitely concentration of A क्या है less than 10 mole let us suppose it is 8 mole per liter अगर गोबर इथे टाइम let us suppose it is 8 seconds पे concentration of A it is 5 mole per liter गोबर 5 mole per liter at time t is equal to 10 seconds अगर 10 second पे वो concentration of A क्या let us suppose गोबर क्या 4 mole per liter छा ठीक गोबर गो अगर वो initial concentration क्या initial concentration क्या that is 10 mole per liter छा ठीक गोबर वुचान कि टाइम concentration of A decrease concentration of A टाइम decrease टाइम increase means टाइम concentration of A गोबर decrease सो टाइम यह concentration of A सो टाइम यह concentration of A यह थे खास ख्याल डबस थे खास ख्याल गोबर सो टाइम यह concentration of A बन half of the initial concentration क्यों गोबर 10 mole per liter ये बने half कितना it is now 5 mole per liter here at t is equal to 8 seconds concentration of A it has got reduced to 5 mole per liter तमो मतलब गो गोबर यह सो टाइम इस concentration of reactant गई reduced to half of the initial concentration टाइम वन गोबर half life time it is represented by t half
اتھ چھِ أسۍ گوٚبُر وَنان ہاف لایف ٹایم اِٹ اِز رِپرٛزَنٹِڈ باے ٹی ہاف یہِ چھِ أسۍ ٹی ہاف سۭتۍ رِپرٛزَنٹ کران مےٚ باسان ییٚمہِ ایٚگزامپٕل سۭتۍ ٲسۍ یہِ ژےٚ اَصٕل پٲٹھۍ کٕلیَر گوٚمُت کہِ ہاف لایف ٹایم یا ہاف لایف پیٖریڈ کیٛاہ گوٚو أسۍ بَنے اَتھ لایق کہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ڈِفاین کٔرِتھ وَٹ اِز ہاف لایف ٹایم اور ہاف لایف پیٖریڈ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ سُہ ٹایم ییٚتہِ اَسہِ کَنسَنٹریشن آف رِیَکٹِنٛگ سپیٖشیٖز گژھِ رِڈیوٗسٕڈ ٹُو ہاف آف دی اِنشَل کَنسَنٹریشن چھا ٹھیٖک گوٚبُر تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ہاف لایف ٹایم اور ہاف لایف پیٖریڈ گوٚو سانہِ مِثالہِ منٛز یُس ہاف لایف ٹایم چھُ یَتھ رِیَکشَن خٲطرٕ دیٹ اِز 8 سیکنڈٕس اِٹ اِز ہاف لایف ٹایم فار دِس رِیَکشَن اے گِوٕز پرٛوڈَکٹٕس گوٚبُر أسۍ ہٮ۪کو تیٚلہِ ڈِفاین کٔرِتھ ہاف لایف ٹایم کیٛاہ گوٚو اور ہاف لایف پیٖریڈ کیٛاہ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یہِ آرام سان ڈِفاین کٔرِتھ تَسے ؤنِو کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ ہاف لایف ٹایم ہاف لایف پیٖریڈ یا ہاف لایف ٹایم کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ وَنو أسۍ یہِ ہسا چھِ دی ٹایم اِٹ اِز دی ٹایم in which concentration of reactants is reduced to half of the initial concentration. The time in which it is the time in which concentration of reactants is reduced to half of the initial concentration. Gobar time is kya chhe isme is called half lifetime acha is gobar wana half lifetime it's called half lifetime or half life period gobar acha is wana half lifetime or half life period وٕنکیٚس چھِ أسۍ گوٚبُر وٕچھُن ہاف لایف ٹایم یا ہاف لایف پیٖریڈ کیٛاہ چھِ آسان اَسہِ فار زیٖرو آرڈر رِیَکشن اینڈ فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن خٲطرٕ تہٕ زیٖرو آرڈر رِیَکشن خٲطرٕ کیٛاہ چھِ آسان اَسہِ یہِ ہاف لایف ٹایم أسۍ وٕچھو اَسہِ کیٛاہ نیرِ ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن ییٚمہِ سایڈٕ وٕچھو أسۍ یہِ ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن فار زیٖرو آرڈر رِیَکشن وٕچھو أسۍ گۄڈٕ ہاف لایف ٹایم فار زیٖرو آرڈر رِیَکشن گوٚبُر ہیٚمہِ سایڈٕ وٕچھو أسۍ ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن ییٚتہِ وٕچھو أسۍ گوٚبُر ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن گوٚبُر ہیٚمہِ سایڈٕ وٕچھو أسۍ یہِ ہاف لایف ٹایم فار زیٖرو آرڈر رِیَکشن وٕچھو أسۍ گۄڈٕ تَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن گوٚبُر تُہۍ پٲیِو یاد اَسہِ یُس زیٖرو آرڈر رِیَکشن خٲطرٕ درٛایو اِنٹِگریٹِڈ ریٹ ایٚکسپریشن گوٚبُر سُہ کیٛاہ درٛایو سُہ درٛایو کے از اِکول ٹُو اِنشل کنسنٹریشن دیٹ از اے ناٹ ماینس کنسنٹریشن آفٹر ٹایم ٹی ڈِوایڈِڈ باے اِٹ از ٹی ڈِوایڈِڈ باے ٹی چھا ٹھیٖک گوٚبُر اگر وۄنۍ اَسہِ یہِ ایٹ ٹایم ٹی از اِکول ٹُو ٹی 1/2 گوٚبُر اگر ٹایم چھُ ٹی 1/2 اگر کنسنٹریشن آف اے چھِ اَسہِ گوٚبُر اگر کنسنٹریشن آف اے چھِ اَسہِ ڈیفنِٹلی ییٚلہِ اَسہِ ٹایم آسہِ ہاف لایف ٹایم تِژھ پٲٹھۍ کیٛاہ آسہِ کنسنٹریشن آف اے گوٚبُر یہِ آسہِ A0/2 یہِ ویلیوٗ کرو أسۍ سبسٹیوٗٹ اے یتھ اِکویشنہِ منٛز یُس یہِ اِکویشن چھُ گوٚبُر یہِ بنہِ کے از اِکول ٹُو یہِ گوٚو A0 گوٚو یِتھٕے کٔنۍ ماینس اے بدلہٕ کیٛاہ لیکھو أسۍ یہِ آسہِ A0/2 یہِ گوٚو A0/2 گوٚبُر ہول ڈِوایڈ باے ٹی بدلہٕ کیٛاہ لیکھو أسۍ لیکھو گوٚبُر ٹی ہاف چھا ٹھیٖک گوٚبُر ٹی ہاف نِمو أسۍ یور یہِ بنہِ ٹی ہاف از اِکول ٹُو 2 into A0 یہِ گوٚو 2A0 minus A0 گوٚو 2A0 minus A0 ڈِوایڈِڈ باے یہِ کے نِمو گوٚبُر أسۍ یور ڈِوایڈِڈ باے کے چھا ٹھیٖک گوٚبُر اَسہِ یُس ایٚکسپریشن ییٚتٮ۪تھ ییٖوٕ سُہ یی کے از اِکول ٹُو ٹی ہاف از اِکول ٹُو گوٚبُر اَسہِ یُس ایٚکسپریشن یی سُہ کیٛاہ یی سُہ یی ٹی ہاف از اِکول ٹُو یہِ گوٚو ٹی ہاف از اِکول ٹُو یہِ گوٚو 2A0 minus A0 اَتہِ چھُ اَسہِ ڈِوایڈِڈ باے 2 سُہ 2 یی اَسہِ اَکہِ یتھ ڈِوایڈ باے 2 کے دۄن A0 والو اکھ A0 گوٚبُر یہِ کیٛاہ سا روزِ A0 ڈِوایڈ باے بۄنہٕ کَنۍ کیٛاہ چھُ 2K یہِ 2 گژھِ ڈِنامنیٹرس منٛز اِٹ از 2K چھا ٹھیٖک گوٚبُر تہٕ یہِ کیٛاہ سا گوٚو اَسہِ گوٚبُر ایٚکسپریشن ہاف لایف ٹایم فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن گوٚو فٔسٹ آرڈر رِیَکشنس منٛز کیٛاہ درٛاو اَسہِ ہاف لایف ٹایم A0 ڈِوایڈ باے 2K اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ لگان پتہ تیٚلے یُس ہسا اَسہِ یہِ ٹی ہاف چھُ آسان فار فٔسٹ آرڈر رِیَکشن گوٚبُر ٹی ہاف اِٹ از ڈایریکٹلی پرٛپورشنل ٹُو کنسنٹریشن آف رِیَکٹِنٛگ سپیٖشیٖز
ये पॉइंट थे याद टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी वो टी हाफ हसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी छा ठीक गोबर इथे कन वुचो ऐसी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मज क्या हाफ लाइफ टाइम नेरान अत खतर निमो अगेन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन द्राय फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोबर सह द्राय के इज इक्वल टू सह द्राय के इज इक्वल टू इट इज नेचुरल लॉग ए नॉट छा ठीक गोबर ये कर के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाय टी पत एक्सप्रेशन द्राय लॉग मज कन्वर्ट कर लिखा नेचुरल लॉग एम माइनस लॉग एन सह द्राय पे इट इज 1/t ये द्राय नेचुरल लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए पे गोबर कन्वर्ट कर लॉगस मज खबर ऐ याद पे द्राय एक्सप्रेशन के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इट इज लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए ये द्राय इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन द्राय ये फाइनल इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन को द्राय सह द्राय ये इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन निमो तेल वुचित अगेन कि ये इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन कित द्राय जीरो ऑर्डर रिएक्शन मज द्राय के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इट इज लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए अगेन एट टी इज इक्वल अगर गोबर टी आस टी 1/2 अगर टी आस टी 1/2 तिस पे क्या गोबर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या गोबर तिस पे ए आस तिस पे ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू करो सबस्टिट्यूट यथ मज ये एक्सप्रेशन बन गोबर के इज इक्वल टू ये बन 2.303 डिवाइड बाय टी बदल गो तेल टी हाफ ये गो लॉग ऑफ ये गो कंसंट्रेशन ऑफ ए बदल गो तेल ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 छा ठीक गोबर ये बने के इज इक्वल टू ये गो 2.303 अगर ये टी हाफ यत निमोन गोबर ये बने टी हाफ लिखो यत टी 1/2 ये के वस तेल यत ये गो डिवाइडेड बाय के ये गो लॉग ऑफ ये हर खालो इट बिकम्स log 2 लिखो तेल टी 1/2 गो गोबर तेल 2.303 डिवाइडेड बाय के into log 2 वैल्यू गोबर 0.3010 गोबर फाइनल एक्सप्रेशन यू 2.303 into 0.3010 डिवाइड बाय के सी गोबर टी 1/2 टी हाफ आस गोबर सह गो 0.693 डिवाइडेड बाय के 0.693 डिवाइड बाय के गोबर एक्सप्रेशन द्राय हाफ लाइफ टाइमस मज हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन द्राय बह कर यह स्टेप रिपीट log 2 पे स्टेप ये पे ऑनवर्ड यह कर रिपीट एक तो यह क्या द्राव यह द्राव टी 1/2 द्राव गोबर 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 0.3010 क्या log 2 वैल्यू गोबर क्या 0.3010 तेल क्या बन यह एक्सप्रेशन T 1/2 is equal to this into this it is 0.693 divided by k 0.693 divided by k गोबर त्रा यथ नजर अत लगे पता यथ मज कंसंट्रेशन टर्म कहीं रिएक्टिंग स्पीशीज हज कंसंट्रेशन आम कहीं तमुक मतलब गो तरह यह फिक्र तेल हाफ लाइफ टाइम टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये थावक्स लिखित is independent it is independent upon concentration of reacting species गो थावक्स याद ये गो हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या द्राव गोबर टी हाफ इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ऐ गोबर यह पोर्मुत क्या पोर्मुत सह पाव याद क्या पोर्मुत तो थो गोबर यह डब थो याद यह टेबल थो याद क्या इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मज वन अत रिलेटेड इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन या हाफ लाइफ टाइम अत रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मज या 12th मज क्या यूजुअली ऑब्जेक्टिव
सो वर्कआउट क्वेश्चन रिलेट करो इस पत फिलहाल वन बह कि मेन पॉइंट यू शुड दैट इज always objectives asked from these two topics छा ठीक है ना गोबर उमो टॉपिको पे अक्सर बेशतर गोबर ऑब्जेक्टिव यहां इसलिए अस लेको कित कन अख टेबल बनाओ अस लेको ये गो ऑर्डर छा ठीक गोबर पत लेको अस योर कल यह से गो अस तेले ये लिखो अस ऑर्डर अगर इस ऑर्डर 0 ऑर्डर आइस अगर ये फर्स्ट ऑर्डर आइस रेट क्या आइस तिस पर गोबर अगर रेट क्या आइस तो हाफ लाइफ टाइम क्या तिस पे हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या गोबर तिस पे था नजर गोबर अगर 0 ऑर्डर आइस अगर 0 ऑर्डर आइस रेट क्या पता 0 ऑर्डर रिएक्शन गई सह यथ मज रेट आइस इंडिपेंडेंट ये थे याद छा ठीक है ना मगर हाफ लाइफ टाइम क्या हाफ लाइफ टाइम डिपेंडेंट मीनस कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए चे पता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गई सह यथ मज रेट ऑफ रिएक्शन आइस डिपेंडेंट कत पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी मगर हाफ लाइफ टाइम क्या इंडिपेंडेंट हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ट्रुक थे याद मे पता कि याद 0 ऑर्डर रिएक्शन गई सह यथ मज रेट आइस इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी तमें मतलब वो हाफ लाइफ टाइम को अमुक उल्ट अत डिपेंडेंट ठीक है ना याद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गई सह यथ मज रेट आइस डिपेंडेंट अपॉन रिएक्टिंग स्पीशी थे याद हाफ लाइफ टाइम अमुक उल्ट मीनस इंडिपेंडेंट इसलिए 4 चीज याद थवन कह थाव एक चीज याद जो चीज था याद यम चीज था गोबर याद इंडिपेंडेंट कत जाए तो डिपेंड कत जाए तो रेट क्या इन केस ऑफ 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर सह गोटे लगा पता ये पारा यह पत लगा पता इसलिए था यम याद अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर अत रिलेटेड थे याद यमुक अपोजिट मीनस ये इंडिपेंडेंट हाफ अमुक डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट हाफ अमुक इंडिपेंडेंट ये ट्रिक थे याद ताकि ऐ मिले इंशाल्लाह फायदे तो बह वन तुह कि बह हेका मजीद ये एक्सटेंड कर लेक्चर मगर मे वन तुह कि बहरहाल एक्चुअल क्लास रूम सिचुएशन दैट इज टोटली डिफरेंट फ्राम दिस वर्चुअल क्लास रूम सिचुएशन तो बह हेको तुह कि ये हेकन बह ज्यादा पन लेक्चर एक्सटेंड कर अगर वो एक्चुअल क्लास रूम सिचुएशन क्या कि नियर अबाउट घंटे गया 1.5 घंटे क्लास दिवान नियर अबाउट घंटे 1.5 घंटे सत लगा इंसान कहीं पता तो मीनस कि बासन कहें वो 20 मिनटों सत या 50 मिनटों सत क्या बास कि मे क्या पर्नो मे बासान कहें कि मे क्या पर्नो मगर स्टिल बस वन तुह कि अगर बह ज्यादा लेंथी वीडियो बनाव पत हेक वन तुह कि यह कंप्रेस कर मुश्किल गसान तो अपलोड कर मुश्किल गसान तम समिच क्वालिटी गि कम तम सह पोर सठा यह जन पोर तुह कहें इसलिए बह वन तुह कि बेटर कि कम 20-25 मिनट परो मगर कंसिस्टेंसी मैटर्स तो बह थो उम्मीद कि तुम करो मेंटेन अत कापी बाज़ाब्त पे करो तुम मेंटेन कापी तुम आराम सान कापी मेंटेन कर तो अत खतर वन बह कि बीइंग व्यूअर्स व्हाट्स योर रिस्पांसिबिलिटी इज to subscribe my channel. That's Race Chemistry, and this is your responsibility, sole responsibility. You know why it's your responsibility? Because you are at your home studying chemistry in your own mother tongue. So what you have to do now, only one thing that's left to your side, that is you have to just subscribe my channel. And what's wrong in subscribing channel if you are continuously watching my video lectures? And if you will be subscriber, definitely you will get a notification when I will upload my video lectures. And I hope that inshallah from today onwards those who are watching my video lectures definitely they will subscribe my channel. And my channel is Race Chemistry, so do subscribe my channel so that I will develop interest if you will. So I'm looking over the comments. जब मैं कमेंट्स देखता हूँ बच्चों के तो ये बह कमेंट्स वुचान बचन हंद बह वन तुह कि बह केमिस्ट्री पढ़ान कशर पाठी बट आई यूज टू I can say that I am very passionate about the English language. To be enough frank with you people, I am very passionate about it, and I want to learn the things. And I want to develop the skill as much as I can. And inshallah, I have developed a lot of it. But as far as this medium of delivering is concerned, I have already told you that this is just like the situation. If I will quote you as an example before you, that's I used to quote this example before my students, that if I will tell you that this is a marker, definitely you are going to understand it that this is a marker. But the thing is that if I will say the same thing in my
mother tongue, that is Yash Markar. It not only touches the brain, this is the beauty of mother tongue, that it touches the heart. इसलिए अगर इस कٲشِر पٲٹھۍ केमिस्ट्री पढ़ो मे چھُ باسان یہِ چھِ دِلَس منٛز وسان. इसलिए بہتر چھُ چینل سبسکرایب کَرٕنۍ تاکہِ اِنشاءاللہ کَنٹِنیوٗسلی پَرو أسۍ یوٚتانۍ حالات ٹھیٖک گژھن توٚتانۍ پَرو أسۍ وٹ ایور از پاسِبٕل. اِنشاءاللہ آی وِل ڈوٗ دِ سیم فار یوٗ. اِنشاءاللہ آی وِل ڈوٗ دِ سیم فار یوٗ. اِنشاءاللہ وٹ ایور وُڈ بی پاسِبٕل. راتھ تہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ لایٹ ٲس نہٕ تَمہِ اعتبار کَمرَس منٛز آسان کِہیٖنۍ تہٕ لایٹِنٛگ سِسٹَم کوٚر مےٚ اِمپرٛوٗ. تہٕ آی وانٹ کومٮ۪نٛٹٕس فرٛام یوٗ کہِ أزیُک لیکچَر کیُتھ اوس وِزِبٕل, کَمہِ اعتبار باسیو تۄہہِ, ٹھیٖک چھا, اَصٕل پٲٹھۍ چھا سَمٕجھ یِوان, کُنہِ جایہِ ما چھِ اَسہِ مٔزیٖد اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ. تہٕ باقٕے اِنشاءاللہ کومٮ۪نٛٹَن ہُنٛد آسہِ روزان اِنتظار اَمہِ اعتبار کہِ تۄہہِ کَمہِ اعتبار چھُو باسان, کُنہِ جایہِ ما چھِ باسان وِزِبِلٹی گٔے کَم وغیرہ وغیرہ. یوٗ مَسٹ رٮ۪سپانٛڈ تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ, تاکہِ زیادٕ سے زیادٕ فٲیدٕ یی اِنشاءاللہ تۄہہِ. تھینٛکٕس فار واچِنٛگ ٹُڈیز لیکچَر.